जय श्रीकृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्र पाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानक स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु, आज आम जाना टैरेट कार्ड माध्यम सिंह राशि किपरि कटिबो सेप्टेम्बर मास। सिंह राशि मु अगस्ट मासर राशिफल आपण मान पाखक छाड़ी आपण मैंने अगस्ट मसरे अनुभवी होते एवं ताकू देखिथिबे मध्य। तेबे मोर कहबार कथा ए सिंह राशि सेप्टेम्बर मसरे देखिए सेप्टेम्बर मसरे आपणकर प्रथम सप्ताह किपरि कटिबो, द्वितीय सप्ताह किपरि कटिबो, तृतीय सप्ताह किपरि कटिबो, चतुर्थ सप्ताह किपरि कटिबो, चारोटी सप्ताह भितर मु आपण मानकु संक्षेप में कहबी। तेबे मोर प्रिय सिंह राशि या आपण लाइफ कथा निश्चित भाव में समय बाहर करी वीडियोटी को देखिए, तार नीति नियम जानवे, तार केउ बयस रे कोन आपण मानकर फल प्राप्ति होइथाय, कोन दंड विधान रही से विषय में मु आपण मानकु आज कहबी। यही सिंह राशि व्यक्ति कौन आपण प्रतिकार कले आपण आहुरी मजबूत हेबे, प्रत्येक समस्या आपण माने रक्षा पाइबे से विषय में आपण मानकु मध्य कहबी। मोर प्रिय सिंह राशि भाई बहन माने समय नष्ट न करी आसंतु आमे कार्ड माध्यम 11टी कार्ड बाहर करबा। एकादश इंद्रियर महागुप्त कार्ड ये कार्ड विषय में आपण मानकु कहबी। एकादश इंद्रियर एकादश जो देवता अछंती से माने कोन कहउछंती आपण भाग्य से विषय में कहबी। तेबे मोर प्रिय सिंह राशि वर्तमान तो जेहेतु सेप्टेम्बर मास हेई नै, वर्तमान अगस्ट मास चलीछि, तेणु ये अगस्ट मासरे कौन कि परिस्थिति अच्छी से विषय में अल्प के मुझे आपण मानकु आसतु देखा कार्ड आगे बाहर करदे तापर आम आलोचना करवा। जय श्रीकृष्ण। कौन आसूची सेप्टेम्बर मासर सिंह राशि व्यक्ति कथा वर्तमान अगस्ट मास जेहेतु चली सिंह राशि व्यक्ति कौन परिस्थिति अच्छी से विषय में प्रथम दुईटी कार्ड बाहर कर देखा। प्रिय सिंह राशि भाई भणी माने सेप्टेम्बर मासर कथा आम आलोचना करवा। सेप्टेम्बर मास आपण मानकर किपरि कटिबो से विषय आम संक्षेप में कहवा। ता पूर्व आपण राशि मूल कथा आपण आगे जानतु। प्रत्येक व्यक्ति निज राशि निज मूल कथाटी आगे जानतु। मूल कथा जानिले तापर आपण निजको अंटार बल आसीबो, किपरि स्ट्रांग हेबे, किपरि मजबूत रहिबे से विषय आपण चिंता करिवे। तेबे मन रखंतु मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति माने साधारणतः ये व्यक्ति दीर्घकाय, उच्च कपाल, चौड़ा स्कंद और बक्ष, शक्त हाड़, अल्पके केश, पुथल शरीर, देहर जाइमंदा, हस्तरे मत्स्यरेखार चिन्ह और श्रृंगार एमाने बहुत टाण होइथांती, लक्ष्मीवंत, केही निशापानकारी मध्य होइथांती। लक्षण विषय जदि अधिका वर्णना करबा ठीक हेबो नाही। एबे आमे कार्यक्रम को जिबा, जेहेतु स्वल्प समय भितर कार्यक्रम शेष करा जिवो। मन रखंतु मोर प्रिय सिंह राशि भाई बोल माने आपणकर प्रखर वृद्धि बल यशस्वी हेबे। आपण को अधिकांश लोके भय मध्य करिवे। आपण पितृभक्त न होई माँ को बेसी अधिका ध्यान देवे, अधिका भल पाइबा देवार जना जाए। आपण को राशि विशेषत्व गुण होची आपण अन्य का उपरे भरोसा न रखी निज बुद्धि बल जहाँ किछि करिवे शीघ्र रागी जिबा, कथा कहला बेले हठात गर्जन तर्जन करबा, ये होची मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्तिंकर मूल कथा। तेबे श्रृंगार एवं सर्वदा प्रेम भावना मध्य सिंह राशि व्यक्ति प्राय बुड़ी रही था कई। तेबे आपणकर राशि अधिपति होचंती रवि, जे कि तेजस्वी ग्रह, दिवाकर, से निराकार ब्रह्म भी। ये रवि ठारे उत्पादन, संरक्षक, नाशक आउ आकर्षण अद्भुत शक्ति थाए विद्यमान रही। ये अद्भुत शक्ति निज जीवन समस्त तथ्य जानिबार आपण माने शीघ्र माने सक्षम होता। मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति मन रखंतु कि आपणक जीवन मध्यम अवस्था विशेष लाभदायक हेबा मध्य अछि। तापरे ये जो लाभदायक आपण जो मध्यम अवस्था पाई सारा तापर कौन हम ना शनिकर पूर्ण प्रभाव पड़ो आपणक उपर। ये शनिकर जो पूर्ण प्रभाव पड़ो, पूर्ण प्रभाव अशुभ फल मिलवा संगे संगे शरीर में नानादि रोग देखादेव। यही समय विदेश में अजथा भ्रमण होगा, पितृ सुखरु हानि होगा, मानसिक चिंता, अजथा अर्थ कष्ट, गुप्त रोग, किंतु जीवन शेष पर्याय पूर्व भूसंपत्तिर धन वृद्धि कराइबो, भूसंपत्ति लाभ हम, संतान द्वारा सुख, जानवाहन लाभ, कलारे उन्नति आदि बहुत शुभ फल निश्चित भाव में भाग्य अच्छी। एवं गुप्त धन भूसंपत्ति मिलबार आशा भी अच्छी। आपण उपाय अचानक भाव में धन प्राप्ति जोग कौन उपाय हो पछे उपाय धन प्राप्तिर जोग निश्चित भाव में अच्छी। आपणकर कौन व्यक्ति आपण उपर संतुष्ट हो भूसंपत्ति किंबा टंका पैसा आपण को मध्य दे पारंती। मन रखंतु मोर प्रिय सिंह राशि बंधुगण, दाम्पत्य जीवन शांति रे कटिबो,
बेले बेले आपणकर क्षणकोप पत्नी सांगे सामान्य मनमालिन देखादेव आपणकर सुयोग्य संतान निश्चित भाव में किए गोटे जन्म हम जे कि सही संतान जो जीवन सुखकर आपणकर हम निश्चित भाव में आपड़ जदि व्यवसाय करूँ तेबे यथेष्ट उन्नति परिलक्षित होची कहवाक गले आपण भाग्यवान व्यक्ति भी अटंती एथिरे संदेह करिवार किछि नाई। विद्या क्षेत्र में सिंह राशि जन्म होता व्यक्ति माने निरक्षक होगा देखा जाए 130 व्यक्ति विद्यार अधिकारी अधिक होता यही सिंह राशि व्यक्ति माने पशु पक्षी पालन पर बेस आग्रह प्रकाश करें। मन रखु मोर प्रिय सिंह राशि भाई भाई मैंने आपण पूर्व दिग सबुठारु शुभदायक एपरी पूर्व दिग को यात्रा करने पूर्व दिग को मुह कर बसी कौन कार्य कले कार्य सफल होता है निश्चित सफल हम आपड़ जदि नेता कवि लेखक वक्ता ज्योतिष डाक्तर एमती किसी था तेज निश्चय आहरी अधिक शुभफल आपड़ पाइबे। आउ जो मैंने चाकरी कर मन रखु आप सर्वदा सावधान रहा उचित अच्छी कारण आपण सहकर्मी सबुबले आपणकर विपद में आपको पकड़ाई बदनाम करपारती से प्रति ध्यान आपंकर रहा आवश्यक अच्छी एणु आपण कौन दुर्नीतिमूलक कार्य जीवन में न करवा बरं ठीक ये कहवाक चाहूँगी 28 वर्ष 29 वर्ष आपणकर भाग्य उदय अटे। मन रखु मोर प्रिय सिंह राशि भाई मैंने नोट करके रखु आप तरबरिया हूँ नहीं कहीं मोर ए मोर चाकरी होनी कहीं मोर ऋण बुड़ी जाऊँगी कहीं असुविधा होची ना अपेक्षा करूँ जो मान उपस्थित बयस वर्तमान होगाक जाऊँगी चलुची 28 वर्ष और 29 वर्ष आपंकर भाग्य उदय अटे अर्थात ये 28 वर्ष रु 37 वर्ष पर्यंत समय गुड़िक शुभरे कटिबो बोली मन जानी रखु 28 वर्ष रु 37 वर्ष पर्यंत यही सब वर्ष मान मध्य आपण कौन करेंगे ना धन जश गृह संपत्ति वाहन स्त्री सुख संतान सुख व्यवसाय लाभ सम्मान आदि शुभ फल अनेक पाइबे। जो मानकर उक्त बयस अतिक्रम कर सारी अर्थात ये 28 वर्ष रु 37 वर्ष अतिक्रम कर सारी से माने निश्चय जानीपारे एवं जो मानकर बयस चलुची कि आग को आसूची से माने निश्चय मन रखु किंतु 37 वर्ष पर 40 वर्ष कि 47 वर्ष तमाम समय केतेक अशुभ शुभ अशुभ मध्य आपण गति करेंगे किंतु आपणकर कहीं सेमिति क्षति करें ना। आपण को मु संक्षेप में कही कहवाई ये जो कथा मुझे कहली क्यों बयस आपण कौन अर्जन करेंगे क्यों बयस कौन आपण लाभ करेंगे मु तो से विषय आपण मानक कहली तेबे मोर प्रिय सिंह राशि भाई भाई मैंने मन रखु कहवा कथा आपण ऊपर सर्वदा माने सूर्यंकर दृष्टि थिबारु आपण समस्त विपदरु निश्चय उद्धार पाइबे। तेणु मु प्रत्येक समय कही थाए सिंह राशि व्यक्ति सिंह परि बंची था किंतु सेमानकर राशि अधिपति ग्रह होचंती रवि तेणु सूर्य तेज परि शक्ति देह रही तेणु सूर्यंकर केते गुड़े काम करने आवश्यक अच्छी पूर्व दिग को चाहे परिस्रा करेंगे ना झाड़ा बसबे ना पूर्व दिग को चाहे आपण खाद्य खातु कौन सी काम करूँ शुभदायक हम पूर्व दिग को गले शुभदायक हम सका उठी सर्वप्रथमे आपण बिछणार कर्म किसी जानी था न जानी था से विषय मुझे कहूनी किंतु जितेबाला पदा को आसुँच घर से दुई हाथ को आपण जोड़ी सूर्य नारायण को प्रणाम करूँ ओं आदित्याय नम एमती जप करूँ नचेत भास्कर आय विद्महे मार्तंडाय धीमहि तन्म सूर्य प्रचोदयात एमती सूर्य को प्रणाम करूँ आपंकर सूर्य स्ट्रंग रहिले माने रवि ग्रह स्ट्रंग रहिले आपण बहुत शक्तिशाली निश्चित भाव में हेबे बहु विपदरु निश्चित भाव में उद्धार पाइबे। एठी मो महिला मानक कथा किसी कहवाक जाऊँगी मोर माँ माने यही सिंह राशि जात महिला मानक कथा कहले साधारणतः सुंदरी होता गोल मुह लंबा नाक एमाने गृह कर्म निपुणता था पति सुहागिनी होता धर्म प्रति विशेष आग्रह एमानकर थाए बहु परिश्रमी अल्प आहारी वेशभूषा जत्नवान होगा भ्रमण प्रिय होता एतद व्यतीत समस्त कर्तृत्व विस्तार करने देखा सिंह राशि महिला मानकर होता से समस्त निजर कर्तृत्व विस्तार करने से प्रयास जारी रखी था तेरे यही सिंह राशि व्यक्ति मुझे गोटे कथा कहि जे कि जदि कहारी मंगल दोष भी थाए जदि सिंह राशि व्यक्ति कौन से कारणवश तो मंगल दोष रही जाऊँगी तार प्रतिकार कहीदे मंगल दोष अच्छी बोलिक तार कौन प्रोब्लेम है मंगल दोष होता है ताकू भी आपको कहीदे आपण को जेहेतु आपण पोष्टि तो मो पाखे ना केवल मुझे राशि अनुसार कहूँ जदि से भाया किसी घटना घटुए मुझे जहाँ प्रतिकार कहूँ माधव पवित्रवाणी कार्यक्रम तरफ आप जब मानुंट भाई मैंने यही सिंह राशि भौणी मैंने माँ मैंने भाई मैंने बंधु मैंने जदि प्रतिकार मानिबे ताहले निश्चित भाव में लाइफ आउरी आगु को जाइपारे। मन रखु मोर प्रिय सिंह राशि भाई भाई मैंने जदि मंगल लग्न रे रहिले समस्त प्रकार मंगल दोष उपलब्धि होता है तेणु लग्न स्थान में मंगल थिले कि मंगल को अर्थात लग्नकर दृष्टि थिले मनुष्य जिदखोर प्रकृतिर होता है भारी जिदखोर होता है
କାହାରି କଥା ମାନି ନଥାଏ, ନିଜ ଜିଦିରେ ସଦାବେଳେ ଅଟଳ ଥାଏ। ଏଇଭଳି ଯଦି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥାଏ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଲଗ୍ନରେ ମଙ୍ଗଳ ରହିଲେ ତାର ଫଳ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ମଙ୍ଗଳ ରହିଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ କାରକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳ ଥିଲେ ବା ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲେ ପ୍ରତିଦିନ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ବସ୍ତୁର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଜାୟା ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଅବସ୍ଥାପନ ହେଲା ବା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା, ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତା ସହିତ ପରିବାର ତଥା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଖାଲି ବାରମ୍ବାର ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଅବସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ବା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି, ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ବହୁ ପରିବାର ଚିନ୍ତା, ଜୀବନର ବହୁତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଅବସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ବା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି, ମନରେ ଚିନ୍ତା ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଅନେକ ଦୁଃଖ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତା ଲାଇଫରେ ପାଇଥାଏ। ତେବେ ଏଇ ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତିକାର କହୁଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ହୋଇ ଲଗ୍ନରେ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ରହିଲେ ଘରେ କୌଣସି ସାଧୁଙ୍କୁ ରହିବାର ସୁବିଧା କେବେ କରିବ ନାହିଁ ଲାଇଫ ଭିତରେ, ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ। ତେଣୁ ସିଂହ ରାଶି ହୋଇ ଯଦି ଲଗ୍ନରେ ମଙ୍ଗଳ ରହିଲେ ତାହେଲେ ଘରେ କୌଣସି ସାଧୁଙ୍କୁ ରହିବାର ସୁବିଧା କେବେ କରିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ମୋଫତରେ ଆଣିବ ନାହିଁ। ନିଜ ପାଖରେ ସର୍ବଦା ଲାଲ ରୁମାଲ ରଖିବ। କେବେ ହେଲେ ମିଥ୍ୟା କହିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ କୋଉଠି ଆପଣମାନେ ଦେବେ ନାହିଁ। ଇଏ ଲଗ୍ନରେ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ସିଂହ ରାଶି ହୋଇ ଚତୁର୍ଥରେ ମଙ୍ଗଳ ରହିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଥିବା ଘରେ କେବେ ବି ଶୟନ କରିବେ ନାହିଁ। ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ସେବା କରିବ, ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସେବା କରିବ, ଅଗ୍ନିର ଭୟ ଅଗ୍ନି ଭୟର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଲେ ତାହେଲେ ଘରର ବା ଦୋକାନର ଛାତ ଉପରେ ଚିନି ରହୁଥିବା ବସ୍ତାଟିଏ ନେଇକି ରଖିଦେବ। ଦେଖିବେ ଆଉ ସେଭଳି ଅଗ୍ନିର ପ୍ରଲୋଭ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସିଂହ ରାଶିକୁ ମଙ୍ଗଳ ସପ୍ତମରେ ଥିଲେ କେବେ ହେଲେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବ ନାହିଁ। 2 ବର୍ଷ ଯାଏ ଗାଧୋଉ ଆମିଷ ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ। ନିଜ ଚରିତ୍ରକୁ ସର୍ବଦା ଠିକ ରଖିବ। ଭାଇଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ବି ମଧ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ଏଇ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଅଷ୍ଟମରେ ରହିଲେ ତାହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ନା ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କାହାରିକୁ ନିଜର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଦୁର୍ବଳତା, ଅପମାନ ବିଷୟରେ କୋଉଠି କହିବେ ନାହିଁ। ତାୱା ଗରମ ହେଲେ ଆଗ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ତାପରେ ରୁଟି କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ତାୱା ଚୁଲିରେ ବସାଉଛନ୍ତି, ରୁଟି ଫୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆଗେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ତାୱା ଗରମ ହେଲେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିକି ତାପରେ ରୁଟି ତିଆରି କରିବେ। ଏବଂ এই ସିଂହ ରାଶିର ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବ। ଅତିଥି ଆସିଲେ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଦେବ। ଆଉ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କ ଠାରେ ଭୋଗ ଲଗେଇବ। ସେଇ ଭୋଗକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବ। ରାତ୍ରିରେ ତକିଆ ତଳେ ସଉପ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ଆପଣ ରଖିବେ। ସେଇ ତକିଆରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ସବୁବେଳେ ଶୋଇବେ। ଏଭଳି କଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଲାଇଫର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ଲାଇଫରେ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଯଦି ଜୀବନରେ ବାରମ୍ବାର କରଜ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ଯାଉଛନ୍ତି, ଚାକିରି ହେଉନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଶୁଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି, ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଚାକିରିରେ ବିଫଳତା ହେଉଛି, ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କର ମନ ମତାନ୍ତର ରହୁଛି, ମୁଁ ତ କହିଲି ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଥିଲେ ତାର ପ୍ରତିକାର ଏହା ହିଁ କରିବେ। ଆଉ କେତୋଟି ଉପାୟ କହୁଛି, ସେ ଉପାୟ ଆପଣମାନେ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଏଇ ସିଂହ ରାଶିଙ୍କର ରାଶି ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ରବି। ରବିଙ୍କ କାରଣରୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ମସ୍ତକ ପୀଡ଼ା ହେଇଥାଏ। ଶରୀର ରୋଗ କଥା କହୁଛି, ମସ୍ତକ ପୀଡ଼ା ହେଇଥାଏ, ପ୍ରମେୟ ହେଇଥାଏ, ସନ୍ତତି ଜ୍ୱର, ପିତ୍ତପାତ ରୋଗ, ଅମଳ ଶୂଳ, ଛାତିର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖେଇବା, ମସ୍ତକରେ ବ୍ରହଣ, ବିଷ ଆଘାତ ହେତୁ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ିବା, ଜଳିବା। ରବି ଆଉ ଶନିଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ, ରବି ଶନି ମଙ୍ଗଳ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଦୁହିଁଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାନ୍ତି ତେବେ ହିକା ରୋଗ ବି କାରି କାରି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି, ଏହିସବୁ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ନ ହେବା ପାଇଁ ବେଲ ମୂଳ ରବିବାର ଦିନ, ମହାକାଳ ମୂଳ ହଉ ବେଲ ମୂଳ ହଉ ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରଭାତ ସମୟରୁ ଆଣି ଯଦି ଆପଣ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ। କୌଣସି ଏକ କବଜରେ ତାକୁ ଭରି ତାକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଉ ଯଦି ଏ କବଜ ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରି ନ ପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଅରିଜିନାଲର ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। এই অরিজিনাল রুদ্রাক্ষর একমুখী রুদ্রাক্ষর যে আপনার রাশির যে অধিপতি রহলে রবি, এই রবিঙ্কর এই অরিজিনাল রুদ্রাক্ষর যদি ধারণ করবে আপনার বহুত উপরে রহবে, বহুত উচ্চরে রহবে। এই একমুখী রুদ্রাক্ষরକୁ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ମଧ୍ୟ ସମ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କଲେ
शास्त्रज्ञ माने यही एकमुखी रुद्राक्षर को स्वयं परम ब्रह्म बोली कही था। प्रतिदिन जब एकमुखी रुद्राक्षर को दर्शन करेंगे ता स्वयं भगवान विष्णु भगवान को दर्शन करेंगे करुछंती बोली कि मन भितर भाविबा आवश्यक अछि। तेबे मन रखंतु मोर प्रिय सिंह राशि भाई भाई माने आउ यही जो सिंह राशि स्वामी जो रवि हेले ये रविकर जो एकमुखी रुद्राक्षर रहा यार अधिपति ग्रह भी एकमुखी रुद्राक्षर अधिपति ग्रह भी होती रवि। एकमुखी रुद्राक्षर साक्षात शिव परती स्वरूप अटंती। यहाँ धारण कले कहली आउ थे कहूँ जे ब्रह्महत्या दोषरू पापी को मुक्ति मिलता है। ये रुद्राक्षर धारण कर गोटे मंत्र भी कहूँ ओम ह्रीं नम ओम ह्रीं नम। यह सिंह राशि व्यक्ति धारण कले बहुत शुभ फल प्राप्ति होता है। किंतु ओरिजिनल रुद्राक्षर आपण धारण करने आवश्यक अच्छी। तेबे मोर प्रिय दर्शक बंधु एबे तो समय आपन को जहाँ कही कहली एबे आमे राशिफल विषय जानिबा जे सेप्टेम्बर मास किपरि कटिबो ता पूर्व आमे वर्तमान जेहेतु अगस्त मास चालुछि अगस्त मासर कथा मु आपन को संक्षेप रे दीपद कहूछि। ये होछि मूलाधार चक्र एठी चारि पाकुडा विशिष्ट जे कि एठी गणेश वक्रतुंडीकर एठारे स्थापन रहिसंती माने अवस्थान करचंती। तेणु गणेश जेहेतु अग्रिय पूजा अधिकारी तेणु सर्वदेवता ठारू से सर्वप्रथमे पूजा होता। तेणु सर्वप्रथमे तांकरी ठारू आमे आरंभ करिबा देखिबा अगस्त मास किपरि आपनकर वर्तमान परिस्थिति कोन अछि। गणेशाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्म गणपति प्रचोदयात्। गणेश महाप्रभु कहउचंती जे कि आपनकर एई यही जो अगस्त मासरे जो परिस्थिति वर्तमान उपजिची बा चालुची कार्ड आसीची कोन ना गोटे आसीची जे कि फोर ऑफ सोर्स ये कार्ड कहूँ आपड़ बहुत मन भितर डर भी रोचे किसी गोटे कथा को लेकिन बहुत अधिक टेंशन भी रही आपड़ अतीतर बहुत किसी सही सारे आपड़ किसी भाभी पारना समस्या कौन समस्या किपरि समाधान हम आखपाखे मैंने जहाँ को कहते जमी आखपाखे पाखे अच्छी आप रिलैक्स रुहतु शांत रुहतु। परिस्थिति कहूँ जे कि परिस्थिति कहूँ कौन ना आप जिते शांत रे सेते समस्या जल्दी बाहर को बाहरी आसवे। जहाँ भी असुविधा अच्छी आप दिमाग ही समाधान करेंगे। अଯଥା कली झगड़ा बर्तमान पसंद ना समय कहूँ एकुटिया रहीकि अनुभव करूँ अतीतर कौन भूल करते सी कि शिक्षा मिली एकुटिया रहीकि किसी समय को आप बितातु आप चिंता करूँ तार सजेसन आपको मिल जाव कहीं ना वर्तमान आप बहुत प्रेसर अच्छा काम बहुत प्रेसर पड़ी जहाँ द्वारा आप काम ठीक ठाक भाव में कर आपन को किसी टिके निहाती विश्राम आवश्यक अच्छी। तेणु ये हूँ अगस्त मासर वर्तमान कथा। ये अगस्त मासर आउ गोटे कार्ड आसी 10 ऑफ पेंटाक्लस कार्ड। आपन कौन काम करने को जो चाहते प्रथम मूलदुआ को स्ट्रंग करूँ जो कथा भावुंट आपण मूलदुआ को स्ट्रंग करूँ कार्य निश्चित भाव में सफल हम। आपण पाखे परिवार सपोर्ट भी फैमिली मेंबर सपोर्ट खुशी भी रे पैसा भी आपको मिल फैमिली दायित्व परिवार कौन उत्सव भी पालन कर जोग कहूँ टंका पैसार किसी अभाव ये कार्ड कहूँ रही आपड़ किंतु जो कम कर स्ट्रंग माने पूरा मजबूत करके करूँ। फैमिली सब मिसी कौन व्यवसाय आरंभ करने डिसाइड बर्तमान करपारती आपन को कई उपदेश नहीं पारती सब कार्य ठीक ठाक भाव करेंगे। कई भी पेंशन रिटायरमेंट प्लान जो मान अच्छी से मिलबार बर्तमान जोग भी अच्छी। चाकरी क्षेत्र में बहुत भल रही प्रॉपर्टी जगह किणवा को चाहते तेज भल समय अच्छी। ये जो प्रथम कार्ड जो मंद आ द्वितीय कार्ड जो भल ये भल मंद भितर आपंकर समय वर्तमान समय अतिबाहित होची। तेबे मोर कहया कथा ये तो होची मोर प्रिय दर्शक बंधु एबे आमे चलंतु जिबा जे कि हमर सेप्टेम्बर मास किपरि कटिबो प्रथम सप्ताह आमे से विषय टिके देखिबा। ये हूँ स्वादिष्टान चक्र कथा 6 पाकुड़ा विशिष्ट एठी रति कामदेव अवस्थान करछंती। रति कामदेव सेप्टेम्बर मासर प्रथम सप्ताह रे कोन कहउछंती से विषय आमे संक्षेप रे टिके जानबा। ये होउछंती पेज ऑफ कप जे कि बहुत आपण टैलेंट रहिबे। ये कार्ड कहवा कथा बहुत आपण टैलेंट रहिबे पाखो बहुत किछि आसीबार भी अछि जोग कहउछि पैसा भी आसीबार जोग कहउछि नुवा काम किछि प्राय शिखुछंती किंबा कोनोसी काम शिखिबा पई मनस्ताप करूछंती ये कार्ड जा प्रमाण करूछि। किंतु आपण जेउ काम करिवे भाभी चिंती करंतु जहाँ द्वारा ता नहले क्षति हो आपन टिके जत्नहीन रोचंती चंचलता स्थिरता नहीं आपन प्रथमे शिखंतु शिखिके कार्य कले कार्यर सफलता निश्चित मिलिबो। जदि कौन नुआ कार्य आरंभ कर भाभी चिंती करूँ नुआ रिलेशनशिप हो कि नुआ सांग हो कि नुआ व्यवसाय हो भाभी चिंती करूँ नचेत बड़ मान मतामत नहीं कि करूँ नहेले विफलता देखा जाउछि। ये कार्ड कहूँ घर परिवार दाम्पत्य जीवन निश्चित भाव में रहिबो। लव रिलेशन की नुआ पार्टनरशिप मिल पारे छात्र छात्री मैंने नुआ सांग मान पाइबार जोग भी कहूँ। तेणु ये कार्ड कहवा कथा प्रत्येक काम को जदि कौन काम करने उद्देश्य रखिंट भल टैलेंट भी आपन पाखरे अच्छी किंतु आपन भल भाव में कन्फर्म शिखी साखिकी काम हाथ दिंतु।
এই সেপ্টেম্বর মাসର দ্বিতীୟ କାର୍ଡଟି କ'ଣ କହୁଛି ନା ଏ ସବୁ ସୋର୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ କିଛି କରିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସୁଛି। ଇଏ ବି ସେଇ କଥା କହୁଛି, ଇଏ ବି ସେଇ କଥା କହୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ମୋର ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ନୂଆ କିଛି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ନୂଆ କିଛି କରିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସୁଛି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରାୟ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ତ ନୂଆ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଜଣାଯାଉଛି। ଆପଣ ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାହା ଭଲ ବି ରହିବ। ଯାହା ଜଣାଯାଉଛି କିଛି ଶୁଭ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିବ କି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବି ହେଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବା ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି, ନୂଆ ଚାକିରି, ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ, ନୂଆ କାମ ସେମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ କାହାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଯଦି ଅର୍ଥ ବାବଦରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ନ ହୋଇ ବା ଭଲ। କାହିଁକି ନା ଭାବ ପ୍ରବଣତା ନହେଲେ ସବୁ କିଛି ହାତଛଡ଼ା ହେଇଯିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଯଦି ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବେ। ରିଲେସନସିପ୍ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଭଲ ହେବ। ସିଙ୍ଗଲ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେହି ବି ଜଣଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ସହ ମେଳ ଖାଇଲା ପରି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ହେଇପାରେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ କିଛି କରିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେଉଁ ମନ ଭିତରକୁ ଆସିଛି କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ବୋଲି ଏଠି ପ୍ରମାଣ ଆସୁଛି। ଯାହା ବି ହଉ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଏଠି ଶିଖିବାକୁ ପଡୁଛି, ଏଠି କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ତାମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଚଲେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଏଠି ଯାହା ରହିଛି ଭାବିଚିନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେଇକି ଏ କାର୍ଡ ସୂଚନା ଦେଉଛି, ଯାହା କରିବେ ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହକୁ ଯଦି ଆମେ ଗତି କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ କହିଲେ ମଣିପୁର ଚକ୍ର ବା ନାଭି ଚକ୍ର, ଏ 10 ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ। ଏଠି ବ୍ରହ୍ମା ସାବିତ୍ରୀ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ବୁଧଙ୍କର କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଏ ବୁଧଙ୍କର କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦବୀ ସମ୍ମାନ ଦେବ ବୋଲି କହୁଛି। କିଛି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତାର ଲାଭ ଓ ପରିଶ୍ରମ ମୂଲ୍ୟ କ୍ୟାରିୟର କି ଫଳପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ବି ରହୁଛି। ତାମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ଏଠି ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ଏଠି ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବି କହୁଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ସେସବୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ରହିଲା ପରି ଜଣାଯାଉଛି। ରିଲେସନସିପ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଭଲ କିଛି ଲାଭ କରିବାର ଯୋଗ ବି ଅଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରିମ ହେଇପାରନ୍ତି। ଏ ବୁଧଙ୍କର କାର୍ଡ ଯେହେତୁ ଅଛି ଆପଣ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ଆପଣ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକର ସର୍ବଦା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦବୀ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଲାଭ ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲାଭ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଆସିବାର ଯୋଗ ବି କହୁଛି ଏ ସମୟରେ। ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କଥା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏ ମାସରେ ଭଲ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭଲ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବେ। ତେବେ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଏ ବୁଧଙ୍କର କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲା। ଏଇ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ଦ ମୁନ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହର ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଡ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅହଙ୍କାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଆଗେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ପଜିଟିଭ ଭାବର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଭଲ ହେବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲି ଯାଇପାରେ, ନହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଗିଡ଼ି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏ କାମ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଇକି ଗତି କରୁଛି। ପୁରା ଫ୍ରାଙ୍କଲି କ୍ଲିଅରଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ନା ହେଉନାହିଁ। ଏଠି ସତର୍କ ବାରମ୍ବାର କରାଯାଉଛି। ଏଠି ବି ସତର୍କ କରାହେଉଛି, ଏଠି ବି ସତର୍କ କରାହେଉଛି, ଏଠି ବି ସତର୍କ କରାହେଉଛି ଯେ କି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଅହଂଭାବ ମନ ଭିତରୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ତାହା ନହେଲେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇପାରେ। ରିଲେସନରେ କିଛି ଗ୍ରେଭ୍ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଟାଇପ୍ର ସୂଚନା ଦେଉଛି। ଇଏ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଇଏ ବୁଧଙ୍କର କାର୍ଡ ଆସିଥିଲା, ଇଏ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କାର୍ଡ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ନିଜର ଭାବ ପ୍ରବଣତା କାରଣରୁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅହଂଭାବ କେବେ ବି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ହେଉନାହିଁ ଏ କାର୍ଡ କହୁଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ରହିବାର ଜଣାଯିବ। ସବୁବେଳେ ଉଦାସୀନ ରହିବେ। ଆପଣ ଜୀବନରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜିନିଷ ଅଭାବ କିଛି ଗୋଟେ ରହିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ। ସବୁବେଳେ ଅହଂକାର ଭାବ ରହୁଛି, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତୁରନ୍ତ ଏ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦମନ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ନିଜର ପସନ୍ଦ ଦ୍ରବ୍ୟ ହାତଛଡ଼ା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମାନେ ଯାହାକି ପସନ୍ଦ ଦ୍ରବ୍ୟ ହାତଛଡ଼ା ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ତୃତୀୟ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଅହଂକାର ପାଇଁ କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି, କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାଧା ଦେଲା ଭଳି ଶକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ହିଁ ରହୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ତେଣୁ କେୟାରଫୁଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଜାଣି ଶୁଣିକି ଆପଣ ଫସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣ ଯଦି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଭାବରେ କରିବେ କରିପାରିବେ, ଯଦି ଟିକେ ନର୍ମାଲ ହେଇଯିବେ ସବୁ ବିଗିଡ଼ି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେବେ ଆମେ ଏବେ ମାସର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ମାସର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ କହିଲେ ଅନାହତ ଚକ୍ର, ହୃଦୟ ସ୍ଥଳରେ ଥିବା ଚକ୍ର, ଦ୍ୱାଦଶ ଦଳ ବିଶିଷ୍ଟ। ଏଠି ଯାହାକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଜାଣିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଇଏ କାର୍ଡ କହୁଛି ଯେ କି କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍।
क्वीन ऑफ वांड्स जे कि आपण सब कार्य को बहुत चतुरतार सहित करेंगे बोली निष्पत्ति नौकरी आपन को भल भाव में जनाअछि का द्वारा क्यों काम करेंगे किए से कि बुद्धि खर्च करेंगे और क्या किसी कार्य हासिल करेंगे जेहेतु लक्ष्य अच्छा ये पॉजिटिव कार्ड में आसी बहुत भल दिन भी जीव आपड़ भाई कार्य हासिल करेंगे घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल ये कार्ड बुद्धि खर्च करुच्ची ये जो कार्ड गुड़िक सब व्यतिक्रम करुच्ची बुद्धि खर्च कर ये क्वीन ऑफ वांड्स ये बुद्धि खर्च करेंगे बोलिकी सफलता पाइबे बोलिकी प्रमाण करुच्ची ये देखा गले तृतीय सप्ताह ये कार्ड आसी फोर ऑफ कप्स ये जो फोर ऑफ कप कहूँ जीवन में बहुत समस्या हो सारी आपड़ बर्तमान किसी पुराना कथा को धरिकी बसुँच आप देखुना कि आपण पाखक नुआ अपरचुनिटी कौन आसूची भगवान आपन को किसी नुआ मौका दौरान आपण डाक भगवान पाखे पहुँचुची से तो भगवान नुआ रास्ता आपको देखा आप मन दुख करके खाली रोच आप जहाद्वारा कि आपण किसी भूल होती ताहले ताकू धरिकी बसंतुनी पुराना कथा को धरिकी बसिले वर्तमान खराब हम भगवान आपन को नुआ मौका दौरान देखु तार सदुपयोग करूँ मन खराब रु मन खराब करूँ आग को बढ़ू भगवान चांस दौरान तार व्यवहार करूँ आग को बढ़ी पारे देखु मोर प्रिय सिंह राशि भाई मैंने आपड़ जहाँ कर्म करेंगे जो चिंताधारा ये सतर्क भी सतर्क भी सतर्क भी बुद्धि खर्च कर जो मन दुखरे बसी कार्य सफल किपर हम कौन हम किंतु भगवान किसी गिफ्ट भाव में आपको दौरान आप मन खराब करूँ नहीं जी मिलूँ ग्रहण कर कार्य करने आवश्यक अच्छी दाम्पत्य जीवन ये तृतीय सप्ताह बेलू मध्यम रिलेशन साधारण आसो व्यवसायी मैंने मनस्ताप टी करपारती छात्र छात्री मैंने भल निश्चित भाव में पढ़े ए सन्देह करार कि ना तेरे मासर शेष सप्ताह देखा तो मासर शेष सप्ताह कहले मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति जहाँकि ये हूँ विशुद्ध चक्र ये विशुद्ध चक्र जहाँकि कंठ चक्र को कहती ये कंठदेश मूल अवस्थित जे कि 16 दल पद्म विशिष्ट एटी उमा शंकर रोचंती शिव पार्वती एटी अवस्थान करुँच तेणु सी कौन कहते ना 8 ऑफ पेंटाक्लस सबुठारु बेटर कार्ड ये दुईटी कार्ड आसी आपंकर ये जो मोर सिंह राशि व्यक्ति लाइफ रे सेप्टेम्बर मसरे केवल ये दुईटी कार्ड मन को छुईला पर आसी शनिकर कार्ड आसी ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी जहाँ भी कार्य आप करेंगे एकाग्रता सहित करेंगे सफलता निश्चित भाव में पाइबे केते सुंदर कथा ये कष्ट करी मास लास्ट को आपको सफलतार सीमार पहुँचाऊँगी जहाँ भी ये कार्ड कहूँ जेहेतु आप जहाँ भी कार्य करुँच एकाग्रता सहित करूँ सफलता निश्चित प्राप्ति हम ये कार्ड अर्थ कैरियर क्षेत्र में नुआ चाकरी सफलता देवार सूचना भी दूसरी कि व्यवसाय जब आरंभ करेंगे आपण शुभ समय भी ये कार्ड कहूँ स्वास्थ्य क्षेत्र में जब किसी समस्या था दूरीभूत हबार जोग भी ये कार्ड कहूँ घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रव रिलेसन उत्तम रंदेह करार कि ना तेरे मोर प्रिय सिंह राशि जेहेतु ये शनिकर कार्ड अच्छी पॉजिटिव कार्ड अच्छी ये मासरे जदि आप लक्ष्य निर्धारित करना तेज लक्ष्य निर्धारित कर अक्लांत परिश्रम करने को पड़ो हार्ड परिश्रम करने को पड़ो आपन को आगक निश्चित सफलता मिल आपड़ जो गोटे लक्ष्य अच्छी आगक आप सफलता पाइबे ये मासरे लव रिलेसन उत्तम रर्थ कैरियर क्षेत्र में नुआ कौन काम चाकरी मिल पारे कि नुआ व्यवसाय करपारती ईश्वर साथ देवे स्वास्थ्य कथा कहले स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत भल रही मास सरी ठीक ठाक रही पारे किंतु जदि ठीक लाइन में रे ताहले तो सब बिगड़ी जबार संभावना रोचे तेरे ये द्वितीय कार्ड कौन आसी ना द स्टार कार्ड कौन कहूँ बहुत पॉजिटिव अनुभव करेंगे बहुत शांति अनुभव करेंगे आपन को लगे जमी आप बहुत दिन पर शांति अनुभव कर समय आज कहवाक गले आप परिवर्तन हे आपन किसी गोटे परिवर्तन हम जहाँ आपड़ मानि ने कारण आप जानी सारी जे भगवान यूनिवर्स जहाँ करती प्राणीर मंगल भगवान को ऊपर आपंकर भरोसा एवं आप अनुभव करेंगे जे ईश्वर जहाँ करती प्राणीर मंगल करती मो प्रथम कष्ट देने बहुत भल हम आगक लोक मान लगिपारे कि आपड़ ए बदली गला परी लगुच केते सुंदर भाव में मोर प्रिय सिंह राशि आप बुझीपार जे कि ये जहाँ कर ईश्वर को सब छाड़ुंट ईश्वर जहाँ करती प्राणीर मंगल आपन को कष्ट देले आगक भल हम बोली ये कार्ड प्रमाण करुच्ची बहुत सुंदर कथा सुंदर वार्ता एति मोर प्रिय सिंह राशि बुझाइया शक्ति रही आगक आप जीवन में बहुत अपरचुनिटी आसो एत अपरचुनिटी आसो जहाँकि आप निजे संभाली पारे जदि चाकरी खोजुंट तेज बहुत भल शीघ्र आपको चाकरी भी मिल मन पसंदर मिल पारे जदि सालेरी कथा चिंता करवा सालेरी बढ़ी पारे प्रमोशन मिल पारे चांस बहुत अधिक रोचे आपन को बहुत पॉजिटिव अनुभव हम फाइनेंशियल कंडीशन बहुत भल अर्थ प्राप्ति जोग भी रतबे ना मासर शेष में नचेते मास सरीगला बेलू कहीं ना इे तो जेहतु से भाया किसी आसने ना ये दुईटी कार्ड आपन प्रोत्साहित करुच्ची जदि स्वास्थ्य समस्या थी ता भी शीघ्र भल हम रिलेसन जदि कली झगड़ा थाए ता भी शीघ्र समाधान हम तेरे आप बहुत पॉजिटिव अनुभव करेंगे शांति अनुभव करेंगे आपन को लगे बहुत दिन पर आपन को शांति मिली तेरे मोर प्रिय सिंह राशि आपण जो गोटे कम अच्छा से कम निश्चित भाव में हम परिशेष हम जेहेतु धीरे 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 ठेली ठेली ठेलिकी से आसिक पहुँचो एठारे हम तेरे
ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ କିପରି କଟିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ କିପରି କଟିବ, ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ କିପରି କଟିବ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହ କିପରି କଟିବ। ପରିଶେଷରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କାର୍ଡ ଅଛି, ସେ କାର୍ଡ କ'ଣ କହୁଛି, ଏ ଦୁଇଟି କାର୍ଡ ତ ଭଲ ଦେଲା, ଇଏ ତ ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଭିତରେ ଗତି କଲା, ତେଣୁ ପରିଶେଷ କାର୍ଡ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା। ୟେସ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ, ଯାହା ବି ହଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଯୋଗ ଅଛି ଭଗବାନ, ଯାହାକି ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଲଲାଟ ଚକ୍ର ଦୁଇ ଦଳ ପଦ୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ କାର୍ଡ, ଯେହେତୁ ଏଠି ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ଦେବୀ ମହାମାୟାଙ୍କ ଶକ୍ତିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ କାର୍ଡ ଆସିଛି ଯେ ପରିଶେଷରେ ଏ ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯଦି ମିଳିବାର ଯାହା ମିଳିବାର ଅଛି ମିଳିବ। କୌଣସି ବି ନୂଆ କାମ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀଷ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି। ଆପଣ ନୂଆ ଚାକିରି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିପାରେ, ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ନିଜ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି। ଇଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଆସିଛି, କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅଚାନକ ଭାବେ ଖୁସି ଆସିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ହାତକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଆସିବାର ଯୋଗ ବି କହୁଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖେଳକୁଦରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ତେବେ ମୋର କହିବାର କଥା ହେଲା, ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଇଏ ଯେତେ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ପରିଶେଷରେ ଯେଉଁ ତିନୋଟି କାର୍ଡ ଆସିଲା, ଏ କାର୍ଡ କହୁଛି ଯେ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି ସେ କାମ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ହେବ। ପ୍ରଥମରୁ କିନ୍ତୁ ସେ କାମ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଭିତରେ ଗତି କରି କରି ଶେଷରେ ସେ କାମ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେବି ଯେ ଇଏ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କହିଲି ଆପଣ ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରିଥିବେ, ମାତ୍ର 2 ଧାଡ଼ିରେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ବାଛିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣ ନୋଟ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ କିପରି କଟିବ ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରି ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ କହୁଛି ସହସ୍ରାଦଳ ଚକ୍ରର କଥା, ଯାହାକି ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ନିବାସ ଯେଉଁଠି କରିଥାନ୍ତି, ଯେ କି ଶେଷ ନାଗ ଅନନ୍ତ ଶୟନର ସ୍ଥାନ, ସେ ସ୍ଥାନରୁ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାରାଂଶ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସିଂହ ରାଶି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ ଯାହା ଗତି କରିକି ଦେଖିଲି ଅଶୁଭରେ ଅଛି। ଏଠି ସିନା ଶେଷରେ ଆସିଲା, ଶେଷରେ କ'ଣ ଅଛି, ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣ ତକଲିଫରେ ଘାଣ୍ଟି ହେବାର ଯୋଗ କହୁଛି। ଯେହେତୁ ଏ ମାସ ଆପଣ ଅଶୁଭ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଶୁଭ ରହୁଛି। ଦେହ ମନ ଭଲ ଟିକେ ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ମନ ଭିତରେ ସଦାବେଳେ ତରବରିଆ କଳ୍ପନା, ଦେହ ବି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତରେ ଖରାପ ଟିକେ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦାସୀନତା ବୋଧ ଯାହାକି କରିବେ। ଆୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଆୟ ଯେଉଁ କଥା ଏଠି ମିଳୁଛି, ଆୟ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଏସବୁ ଆୟ ମଧ୍ୟମ ଆୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯାହାକି ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ବ୍ୟାକୁଳତା ମଧ୍ୟରେ କଟିବ। ପରିବାରରେ କିଛି ଗୋଟେ ଆଶାକୁ ନେଇକି ବ୍ୟାକୁଳତା ମନୋଭାବରେ ପରିବାର କଟିବ। ଚାକିରି କଥା କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରିରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ବା ଚାକିରିରେ ଅଛନ୍ତି, ଚାକିରିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବେ, ମାତ୍ର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତାରିତ ହେଇସାରିଲା ପରେ, ଶତ୍ରୁମାନେ ବି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଲାଗିବେ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତାରିତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ଚାକିରିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ମୁଣ୍ଡ ଲାଗିବ। ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କଥା କହିବି, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷତିର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଅବହେଳା ଘଟିବ, ନିନ୍ଦିତ ହେବେ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଇଏ ମାସରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଅଧିକ ବି ଖରାପ ନୁହଁ, ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହୁଛି, ଯାହାକି ମାସଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଶୁଭ ଭାବରେ ଗତି କରୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମର ପ୍ରତିକାର କଥା ମୁଁ ଯାହା କହିଲି, ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରତିକାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଦିନ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଯେଉଁ ଆଶା ବା ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତାହା ଯେଉଁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଏକମୁଖୀ ବିଷୟରେ କହିଲି, ବେଲମୂଳ ଧାରଣ କରିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଲି, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ମାଣିକ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। এই ମାଣିକ ଷ୍ଟୋନ୍ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ରବି ଗ୍ରହ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଜୟ ହେବେ 100ରୁ 100 ଶତକଡ଼ା। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ତାର ପ୍ରମାଣ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, କ'ଣ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭବାର ରବିବାର, ସୋମବାର, ଗୁରୁବାର, ଆପଣଙ୍କର ଘାତବାର ଶନିବାର, ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ତିଥି କହିଲେ ତୃତୀୟା, ଅଷ୍ଟମୀ, ତ୍ରୟୋଦଶୀ, ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରତି ଏହି ମାସରେ ଧଳା କିମ୍ବା ନାଲି ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ଆୟତକୁ ଆସିବ। ଯାହା ବି ହେଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ସମୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଅଛି, ଅତି ଭଲ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସଟି ଭାବିଚିନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର, ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7ରୁ ରାତି 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ କଥା ହେଇପାରିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ କଲ୍ କଲେ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଦାୟ ନେଉ ରହୁଛି। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।